Yes. Thank you. Today's session will be the morning session, at least will be Master Salah 10 a.m. But anyway, the session today will be for CBs. So for CBs and MPOB, focusing on the SPOC module changes in MSPO trace. So we hope all MPOB staff as well as the CBs that deal with SPOCs will pay attention to this. And I think in the afternoon we have another session with CBs for other changes that is not just limited to SPOCs lah. So once again, thank you all for coming. We will have question and answers time, so we will set aside that session later after the whole workshop is done. Yeah. So yeah, thank you. I guess that's all from me. Thank you, and pass the time back to Azim. Thank you, Mr. Chia, for a warm speech. Before we start training, all participants, please fill in the attendance form in the chat box and please get ready for the photo session. I will give you a minute to fill in the form. If you all are ready, please open your camera. I will take 1 or 2 shots. Please open all your camera. Shira, can you stop sharing slide? Okay. Okay, I will take first page first. Get ready. 1, 2, 3. For the second page. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you. You can stop your video. Okay, thank you for your cooperation. Reminder, if any of you have any question, please turn on your camera or you can write in the chat box. Now I will pass the session to our speaker. Shira, the floor is yours. Thank you. Okay, hi, good morning everyone. Assalamualaikum. So today I will demonstrate and also share an update to all the PMZ, especially on the new PMZ and also CB's certifying SPOC on the new features to ease your reporting process in the MSPO trace. So today's agenda is like this. First is I'll explain what is PMZ responsibilities, and then I'll demonstrate how to fill in the SPOC smallholder Excel template, and also will explain the new flow of the reporting process. But yeah, I'll explain the reporting process for first, but the reporting process is actually more towards the CBs lah. But then PMZ have to understand this too, so that both parties know each other's responsibilities, and then I'll explain CB's responsibilities and demonstrate how to upload SPOC smallholder Excel. Because this for PMZ, it is important for you guys to know how to fill in the Excel and to fill in the Excel correctly lah, so that CB can upload the Excel file easily. And then I'll also explain about the SPOC and smallholder transfer. This is the new feature, meaning now smallholder from one SPOC can be transferred to another SPOC and vice versa lah. And then test platform trial, and then after that we're gonna have a test platform trial for all CBs. I'll be giving a link for all to log in to a testing platform.
So you guys can play around on this platform because the information key into the test platform won't be reflected on the live website. So later on, I'll give a chance for all CBs and also PMZ also if you guys want to try how to upload and see how. Yeah, I think it's better if PMZ also can try so that they know what the CB's been going through. So I will also give PMZ the test account, and then we're gonna have a Q&A. So I'll start with MPOB PMZ responsibilities. Okay, so to make it, to summarize the whole thing, it is important that all MPOB PMZ to download the Excel file template from the SPOC module from your from the SPOC module template, SPOC module platform that is that is developed for MPOB. Okay, that's the one. Go to that to the platform, and you have to download the Excel file template from there first, and only you can share it to the CB. So we want to make sure whatever given to CB is compulsory, must come from the SPOC module. And then after that, MPOB will fill in new smallholder name list. Okay, I have a we have upgraded the flow for this. Previously, CB and PMZ knows that we need to upload the whole name, meaning if it's new or if it's old, we have to upload the whole thing. But for the new feature, we just want MPOB and CB to only fill in name of the new smallholder, meaning for that audit stage, for that current audit stage, we just want the new name and also name for smallholders, which is already in the system, meaning they have been certified previously in the previous page, but then there's updates of information like GPS coordinate or the MPOB license number is currently being finally is previously it was in progress, now only they have the number and all. So if you have such information update, that so there's only two names that should be in this smallholder Excel template for this new feature, meaning do not key in the old smallholder without any information update. You just have to upload the name of the latest audit, the name of the smallholders for this latest audit, and also the name of existing smallholder but with information update. And then MPOB PMZ will pass the Excel to CB. So it is important that I highlight MPOB PMZ here because I only want MPOB PMZ to pass the Excel to CB. As I heard from CB and also MPOB, sometimes they receive the name list from the GM. That we try to avoid that because we want all Excel file that been uploaded to the system must come from the SPOC module platform and must come from the MPOB PMZ. Okay. So this is the newly upgraded reporting flow for the SPOC. So this screen will be shown in the CB screen, CB MSPO trace account. So you choose the file, you get the smallholder list first. Okay, for the CB, you guys will be given the for the CB, MPOB PMZ will pass you the name list for the smallholder. Then you can get that, or you can take that and upload the Excel file, or you can also download the smallholder list which is already in the system, and then for you to double check if there's any redundancy or if there's any inaccuracies. So either way, once the Excel file is finalized,
you can upload lah to the system. But on the CV screen, there's a reminders. There's 5 reminders here that are telling CV that they can only upload newly updated smallholder and as this existing smallholder with newly updated information only. So please disregard the old smallholder without any information update. And then it's important to know that the system can only accept, I think, less than 1,000 name at one time. So if you have a longer list, it will take longer time for the system to be updated. So that's why you'll be having that loading symbol for a long time. It will always loading kalau the name list is more than 1,000. So it is better to make sure the Excel list is less than 1,000. Or you can also upload twice or 3 times, but make sure the name list is smaller, meaning I explain that later. Institution ID is compulsory for all entity that needed information updates. So PMZ sangat penting when PMZ knows that there's information update for the existing smallholder. PMZ have to go to your spot module and then get the institution ID untuk smallholder yang existing but have information update. Sebagai contoh, they have GPS coordinate punya location yang baru ke apa, or dia baru dapat dia punya MPOB lesson. So kalau that existing smallholder memang dah ada dalam sistem, PMZ kena masuk dalam sistem and copy paste the institution ID. Nanti saya akan tunjuk di Excel file tu juga. Copy paste the institution ID and then letak dalam the Excel file yang nak di-upload nanti. So, sistem akan treat any smallholder without institution ID sebagai entiti yang baru. So, kalau sebagai contoh, entiti yang lama tu, smallholder yang lama tu dia ada information update, tapi PMZ dan CB tak bagi dia punya institution ID dalam Excel tu, sistem akan treat dia sebagai lot baru lah. Bila ada lot baru macam ni, kiranya this will cause redundancy lah. So important kalau ada new information update, institution ID compulsory untuk diletakkan. So any small, okay. Please amend the information as per highlighted in the remarks. Okay, so let's say sebelum ni CB punya cara bila mereka upload an Excel file, let's say they have 1,000 smallholder names, tapi that whole Excel file maybe ada 50 nama smallholder with apa nama, ada masalah lah, it's being rejected sebab let's say dia punya planted area is larger than the certified area ke apa. So this 50 nama ni is rejected, tapi sebab 50 nama ni the other 950 nama smallholder yang lain tu won't be recorded dalam sistem. Itu secara yang lama, but the new feature, the system will allow reporting of smallholder yang out of that 1,000, 50 names got problem. That 50 names saja yang tak akan termasuk. That 50 names akan di automatically being shown dalam a new Excel file yang boleh CB amend and upload semula ke dalam sistem. So senang, the system akan accept whatever information yang correct dulu. Yang salah diorang akan will be listed in an Excel file and also be with remarks apa masalah nama tu. So yang ni yang lama. Number 5 is old. Please provide a GPS coordinate in decimal degree or decimal minute second DMS format. So DD or DMS. But it is important to follow format yang bawah ni.
format yang ni. Kalau buat DD, must make sure the format macam ni. Kalau buat DMS, kena follow format ni, iaitu kena ada apa benda ni macam degree ni, and then ada minute and second punya symbol, and kena also letak the north or east symbol. Kalau tak letak pun boleh, tapi janji north or east punya symbol tak letak tak apa, tapi janji kena betul dia punya format yang ni. 4 degree 47 minute 13.3 second. Kena follow this format. Kalau tak follow format ni, sistem akan reject lah. Tapi kalau sistem reject, macam saya cakap, dia akan tunjuk dekat Excel file. Kejap lagi kita akan demo macam mana the Excel file will be automatically downloaded into the CB's punya account. And then there's a reminder untuk setting for the Excel file. This is important for the CB lah. Ada format for this Excel, kena follow dekat reminder ni. I will also explain later. So untuk PMZ, step yang pertama, kena pergi kepada account PMZ, klik the Spock list tab. This is on your, sorry, I punya merah ni terlari. You click Spock list tab dekat the left hand side of your account. Ini cara untuk mendapatkan smallholder Excel list sebelum PMZ pass to CB and letak new name and upload information. Sebab kenapa we still ask you guys to download the Excel from here is kalau ada amendment of the existing smallholder punya information yang cakap tadi tu, this is where you get the entity ID dari sini, and then click the smallholder list button to get the smallholder list punya Excel file tu, and then the Excel file for the Spock list of smallholder will be downloaded, and then use the downloaded Excel file to list the new audit smallholder name. To the new smallholder name, to the new audit smallholder name tu. And also name of the existing smallholder with information update. Okay. The reason kenapa we highlight this step is to macam mana? Nak bagi tahu yang it is important to get Excel daripada sistem. Sebab kita orang tak nak Excel yang diterima adalah bukan mengikut format sistem, and nak also avoid CB to get the Excel file from the GM. We want only PMZ responsible untuk pass the Excel file, the smallholder Excel to the CB. So step 2, only fill in name list of newly audited smallholder. Maksudnya untuk that stage of audit punya nama saja. Maksudnya new stage audit tu ada new name, just list down the list all the name yang baru tu, and also kalau from that Spock, the existing smallholder yang previously being certified ada information update. Bagi contoh saya cakap tadi ada GPS ataupun nombor lesen yang baru ke apa. Dan information dua ni je yang boleh ada dalam Excel. So nama smallholder yang lama tak perlu lagi dah. So for new smallholders ataupun new lots, for new smallholder ataupun dia smallholder lama tapi dia ada new lots, so we still consider that as a new smallholder lah. PMZ is allowed to leave the entity ID column blank sebab dia baru, so the entity ID column should be left blank lah sebab system akan treat it as new entry. Okay, but then for the existing certified smallholder with new information updates, PMZ needed to get entity ID from the smallholder, entity ID of the smallholder from the MSP purchase or from Spock module platform and fill in. If not, system will treat the existing smallholder as new entity and double entries will occur. And we would like to avoid that. So
I will share a demonstration how MPOB PMZ can download the smallholder Excel and fill in the name list. I'll stop share first because I want to share another screen. Okay, ini adalah untuk pengetahuan CB. This is POC verification system. This is the system yang the MPOB PMZ gunakan untuk reporting of SPOC smallholder. So macam saya cakap tadi, cara untuk dapatkan untuk dapatkan smallholder list tu adalah pergi kepada SPOC list, and then dekat this get list punya column ada smallholder list, you download. So it will automatically download the Excel file lah. Okay, ini adalah Excel template yang baru. Ada entity ID column dan kolom nama pejabat dan so on lah. Tapi yang mandatory untuk CB letak, kita accept je kalau PMZ orang cakap willing to fill in all the column. Sebagai contoh nombor lot, kampung, mukim dan daerah ni. So kalau lepas ni saya dah bincang dengan Puan Rozana, Puan Rozana kata it is okay untuk PMZ bagi share information nombor lot ni. Tapi kalau ada orang cakap dengan nombor lot punya addition to the Excel file, in the future boleh mudahkan lagi lah kerja CB dan juga PMZ untuk reporting of smallholder. Tapi dia Syirah, ya. Kita orang tak nampak you punya screen untuk the Excel template. Semua tak nampak ke? Tak nampak Syirah. I dah share. Ya, tak nampak. Sekejap Sekarang? Okay dah. Okay, tadi nampak tak tunjuk yang apa SPOC punya modul? Tak nampak. Saya semua diam. Okay, so untuk pengetahuan CB, ini adalah SPOC modul yang digunakan oleh MPOB. So almost sama macam whatever yang you guys have, cumanya is for different purpose lah. So untuk PMZ dapatkan the smallholder list, kena pergi SPOC list ni. Okay, ataupun kena pergi SPOC list ni, lepas tu get list dekat kolom ni dan klik the smallholder list dan akan keluar lah macam ni. So ini adalah template yang baru. Template yang lama kita ada bill column dekat kiri. So I dapat tahu kita tahu yang bill column tu macam menyusahkan kerja CB sebab they have to calculate everything manually. So yang baru ni tak perlu untuk letak bilangan sebab the system akan automatically kira berapa ramai smallholder berdasarkan nombor lesen. So let's say ada nombor lesen kat sini
ada macam mana? Let's say ada one smallholder mempunyai nombor lesen yang sama tapi mempunyai lot yang berbeza. Walaupun dia ada 5 lot, sistem akan kira that smallholder sebagai satu juga. Sebabnya satu lesen bersamaan dengan satu smallholder. Okay. So PMZ, yang penting kalau I cakap tadi, you nak update nama smallholder yang existing, in the you kena get this entity ID. So let's say lah new audit nanti Encik Saidun ni dia ada information update lah. Let's say dia baru dapat GPS kan. GPS dia ni kosong. Macam semua GPS kosong. Maksudnya you guys, okay. Untuk ni, for example, the coming audit, semua smallholder dalam ni ada dah dapat diorang punya longitude dengan latitude. So PMZ tak perlu lagi dah lah kot nak check satu-satu, just terus ambil je the whole thing from the system and update je terus kat belah kanan ni apa dia punya latitude longitude. So nanti CB punya understanding is kalau yang apa yang PMZ given them ada institution ID, maksudnya ini adalah smallholder lama yang mempunyai information update. Okay, so bila contohnya lah semua smallholder ni the coming audit nanti dah dapat apa nama GPS coordinate. Lepas tu ada juga nama baru. So nama baru nanti PMZ boleh abaikan kolom institution ID ni. Kosongkan saja, just letak nama baru tu semua. And then dia punya MPOB license number. Okay, MPOB license number ni compulsory untuk dia berikan. Tapi contoh untuk diisi. Tapi contohlah PMZ kata the smallholder masih dalam proses application. So bukan harus. Mandatory untuk PMZ tulis in progress ataupun in process ke in progress ke janji tulis these two word lah. So that then only sistem akan faham. Kalau you leave it empty, nanti sistem akan reject. Okay. So kalau ada nama, okay. Tapi contohnya juga untuk the coming audit tu hanya separuh daripada nama ni je yang ada information update. So nama yang tak ada information update tu contohnya PMZ dah berjaya dapatkan GPS coordinate daripada smallholders nombor 2 ni sampai 50 lah let's say. So yang the rest ni boleh delete lah. Tapi let's say juga kalau memang berjaya dapat 1000 lebih ni punya GPS coordinate, and saya cakap tadi juga the system can only receive maximum 1000 at one upload. So CB atau CB kena upload twice lah. Maksudnya upload 2 kali, satu yang tadi tu sampai name sampai row 1000 ni. And then lagi satu punya upload tu is the rest punya nama. Tak kisah pun macam mana janji dia less daripada 1000. Kalau CB nak upload 500 dulu and then the second upload lagi 500 untuk cepatkan dia punya loading sign tu pun boleh juga. Janji is less than 1000. Tapi yang penting PMZ kena faham if it's a new name, ignore the institution ID. Tapi kalau dia memang existing smallholder, kena copy institution ID ni. Okay. Okay, saya balik semula kepada kita punya. Tapi clear tak PMZ? I'll answer the question dekat sini kemudian. PMZ clear? So sekarang kita pergi kepada CB punya responsibility. Tapi sebelum tu PMZ yang nak juga bagi tahu sangat penting untuk accept untuk guna the new template lah. Okay, mulai dari sekarang, mulai hari ni hanya boleh guna Excel yang baru ni. Untuk bezakan Excel yang baru dengan Excel yang lama adalah Excel baru tak ada kolom bilangan. Okay. So kena juga pergi dekat sistem macam cakap tadi and then download.
ada juga cara mudah untuk dapatkan the entity ID. Kalau information update for the existing smallholder tu sikit, boleh juga search dekat sini terus nama smallholder tu lah. Pergi dekat sini. Pergi kat smallholder list. Okay. Lepas tu boleh terus search kalau lah ada information update sikit sajalah. Kalau dia banyak, memang lebih bagus untuk terus edit everything from the Excel file. Assalamualaikum. Dalam. Puan Nasya, nak tanya. Cik Rais Yang dah. ya, saya Rais. Nak tanya yang sekarang yang ada Excel dalam sistem tu, semua pakai template yang baru ni ke? Semua dah ada yang baru. Sebab saya tengok yang saya baru download ni, tengok dia ada lagi bilangan tepi tu, mana template lama kan. Tu betul-betul baru download ke? Ni betul. baru download ni. Hello? 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 Ya, saya pun sama. Baru download pun sama. Sekejap Cik Rais dapat yang ada bil tu saya dapat. Siapa nama? Biha ada kan? Nabiha from IRE. Ya, saya. Betul ke diorang kata dekat live punya platform untuk support module now, yang diorang download Excel file masih lagi Excel template yang lama sebab ada lagi Okey. Ni mungkin sebab ada masalah bila kita buat baru. Kita ada kaca tu, kalau try control shift out untuk hilangkan kaca tu and then try balik. Okay, so download balik Nabiha kata ada cache punya cache problem cache kacau. So kalau maybe laptop. Macam mana nak buat? Tadi? Saya try tengok balik. You kacau. Apa tadi? Biha boleh share Biha punya screen, tunjukkan macam mana nak buang panggil benda tu kace, panggil kace tu. Okey, boleh dah. Cik Rais try download balik. You first start dengan entity ID kan? Ya betul, first kali entity ID. Okey dah. Cik Rais? Tapi kat atas tu still ada please do not key in data in the right column. Assalamualaikum. Kejap Saya punya ada lagi ya. Ada bilangan lagi. Okey, kejap lagi saya akan minta Nabiha untuk share dia punya screen macam mana PMZ boleh buang yang cache tu. You kena ada setting dekat you punya laptop untuk enable the new changes to be reflected. Sekejap Okay, baik. Ada yang dah ada hilang bilangan dan ada yang masih ada bilangan. Dia tak tentu. Okey Kang, bila IRE punya team dah ready, suruh diorang share screen untuk tunjuk dekat PMZ macam mana nak rectify. Okay? For now kita continue dulu. Selain daripada soalan new Excel tu, ada apa-apa lagi soalan tak PMZ? Consider tak ada So kita boleh continue straight kepada CB punya responsibility now. So CB responsibility is simple je, receive smallholder name list from MPOB PMZ and make sure not from the GM. Kena dapatkan the Excel file. Saya tak dapat share lagi ke? Ya, belum. Tak, pelik dekat sini dah tulis you are screen sharing. Apa, I share balik sekejap. Sekarang
Okay. Okay. Oh, kalau you guys can see there's a notification dekat sini. Okay, so CB punya responsibility, you have these 3 important responsibility lah. The first one is to make sure you guys receive the smallholder name list with format yang baru as per shown previously from the MPOB PMZ, ikut the kawasan. And not from the GM. Must make sure this sebabnya sometimes I worry that the GM tak download the name list from the system. So must make sure all CBPIC that dealing with the SPOC punya certification must deal with the MPOB PMZ sahaja to get the smallholder name list. And then the CB should ensuring smallholder name list, certified area, planted area and all is is tallied with the certificate punya name lah, with the certificate punya next lah. Meaning certificate yang yang already been prepared by the CB must tallied with the Excel name list yang given by the MPOB PMZ. Sebabnya when this information korang dah upload whatever and then MPOB dan juga MPOCC receive the reporting update, we have to share, we have to compare. Dekat sistem tallied tak dengan total planted area dan total name list, total nama yang ada dekat dalam sijil, semua tallied tak dengan whatever being uploaded into the system. And then after, bila dah confirm everything is tallied, baru upload the Excel file, the Excel file, meaning the name list Excel file, the certificate and audit report onto MSPO Trace within 7 days, starting from certificate issuance date. Okay, so there's a new circular kan, kita MPOCC dah bagi satu circular baru pada September, mentioning that all CB harus mandatory untuk report client 7 hari, within 7 hari selepas the certificate issuance. So I also receive some CB cakap kalau CB tak bayar lagi, no, the client belum buat payment lagi, boleh ke diorang upload the draft certificate first. Yang itu kalau ikut I, untuk you guys untuk you guys ikut the circular boleh lah. Cumanya kemudian bila dah keluarkan the final one, meaning the client memang dah bayar, harus upload semula lah dekat sistem. Okay, kita akan ada satu lagi demonstration macam mana CB upload the smallholder Excel list. So this is also important untuk PMZ supaya PMZ tahu macam mana CB kena upload the name list lah. So I akan share semula new test punya test screen. I akan upload and tunjuk macam mana CB sepatutnya upload and macam mana the new feature will function lah. Okay, so ini adalah test platform untuk MSPO Trace. I kena stop sekejap. Okay. Okay, ini test platform, test account untuk satu CB.
harus abaikanlah dia punya client name kat situ, tapi saya nak tunjuk cara kita upload the Spock. Okay. Pergi kat CV, harus pergi bila nak upload new name list of Excel, new name list of smallholder, pergi ke registration tab here, masuk one time entity registration, lepas tu search apa Spock yang ada new update tu. Tapi kalau dia new punya entity ataupun new Spock, I tak rasa there's another addition of Spock lagi dah. Semua adalah existing Spock. So you pergi lekat the Spock punya nama tu, macam sebagai contoh Spock Jubra kat sini. Lepas tu klik the button update. So akan dibawa kepada account ni. Lepas tu kita choose file, bla bla bla. Okay, I also dah ada satu testing punya file. I have to stop sharing kejap. Sekejap I akan cari balik. Semalam dah buka ada. Okey. Nampak tak? Tak nampak lagi. Nampak tak skrinnya I share? Nampak nak. nampak. Oh, boleh lah. Okay, ni ada test Excel file. Kejap lagi I boleh bagi juga kepada semua CB untuk you guys try and upload. Okay, ni adalah Excel template yang baru. Memang akan ada please do not key in data tu. Tapi memang dah tak ada bilangan punya kolom. So, download the Excel file. Choose the file. Okay. And then save. Macam cakap tadi, kalau name list tu panjang, yang loading punya site ni memang akan take forever. Tapi bukan take forever lah. Kalau memang more than 1000, memang akan forever lah dia take. Tapi kalau lagi sikit, lagi cepat. So macam cakap tadi, kalau nak cepat, boleh juga bahagi-bahagikan name list tu, Excel file yang baru punya nama tu. You edit, lepas tu you upload. Bila dah successfully uploaded, dia akan terus list kat sini. So untuk name nama yang ada problem, dia akan keluar rejected smallholder button ni. Dia akan, you kena klik kat sini, klik this rejected smallholder punya button, and dia akan tunjukkan terus berapa masalah nama yang kita reject. So dekat sini dia dapat terima 35. Yang daripada
yang kita upload ni ada 51 nama. So daripada 51 nama ni 35 saja yang diterima. So lagi balance yang tak diterima tu dia boleh klik dekat sini. So dia akan cakap lah kalau semua note tak ada masalah, the system akan terus cakap oh semua holder dah memang successfully uploaded lah. Semua memang dah uploaded. Tapi kalau dia keluar macam ni, some small holder needed amendment, just click this, dia akan keluar button merah ni. So you klik the rejected small holder, dia akan terus bagi Excel file yang baru. So Excel file baru ni pun dia akan tunjukkan, kacau lah ni. Dia akan tunjuk remarks kat belakang kanan ni. Syira tak nampak Excel file. Kenapa? You nampak tak tadi waktu I klik the reject button tu? Okay, dah nampak. Yang tadi nampak. Yang reject button. Yang tu dah nampak, okay? So, okay. Sekejap, sorry. Okay, ini yang kita terima tadi ada 30 something. Lepas tu ada 16 nama yang Syira belum nampak lagi. Oh, I rasa sebab because sekarang okay, sorry. Macam tadi ada 50 nama yang penuh. 15 nama dah rejected. Bila you click the rejected small holder name list tu, dia akan keluar this new Excel file. Lepas tu akan tunjuk juga remarks dekat belah kanan. Kenapa, apa yang masalahnya, so dia akan bagi tahu kat sini. So untuk ni kebanyakan dia sebab nombor lesen kena tak diisi. So kalau you tak letak nombor lesen akan auto reject. Lepas tu bertanam, kawasan bertanam is higher daripada certified area. So CB boleh betulkan semua information dekat Excel file ni. Lepas tu delete this remarks column. Bila dah berjaya bila dah betulkan semua information ni, boleh upload semula the same Excel ke dalam sistem. Okay, lepas tu yang ni clear Koordinat pun compulsory kena semua mesti ada koordinat. Tak, koordinat tak compulsory. Okay. For now tak compulsory lagi. Tapi yang penting nombor lesen kena ada. Kalau in progress kena tulis in progress, atau kalau tak the sistem akan reject. Dan juga yang penting koordinat tu maksudnya GPS koordinat kan? Betul, GPS koordinat. Bukankah GPS koordinat kita kena letak dalam sijil ke? Betul, tapi saya rasa kita ada buat bagi email kepada semua CB dulu dan juga kepada PMZ yang kita akan bagi tahu. Kita bagi tempoh sampai end Disember ni kot untuk CB, untuk MPOB furnish GPS koordinat yang lama-lama tu. Oh, maksudnya yang latest ni pun kalau tak ada kita kosongkan je lah dekat sijil macam tu? Yes, kosongkan dulu. Tapi rasanya kalau untuk audit yang baru ni dah kena bagilah sebab kita punya exemption tu up until end of 2021 ni, up until December ni je. So audit yang baru tak ada tak apalah this year tak ada tak apa, next year compulsory. Tapi I tak akan buat the Excel file punya kolom tu sebagai compulsory jugalah. Okay. Okay, thank you. Sekarang korang nampak screen apa? Excel tu. Oh, Excel lagi. Okay, so CB pun dah faham kalau ada rejected, dia akan keluar kat sini. So let's say lah juga ada information update dekat sini kan.
Sistem akan list down semua smallholder yang berjaya di-upload dekat sini. Lepas tu contohlah you still ada information yang nak edit, boleh juga edit dari sini directly. Kat bawah. Okay, tapi kita ada juga delete button ni. Let's say banyak sangat yang CB kena upload. Delete button yellow ni ada je juga. Boleh juga delete the whole thing yang memang dah upload. Lepas tu isi semula. Lepas tu upload semula the new Excel file. Tapinya sistem akan consider, sistem akan assign new institution ID lah untuk semua yang baru naik tu. Semua yang baru di-upload. Okay. Okay, please make sure the format Excel is set like this. Macam ni adalah reminder sebab bila ada kena reject tu, dekat Excel file tu, you guys kena format the columns. Kena follow cara ni. Dekat data, kena pilih text to columns. And then select delimited, lepas tu select next. And then select tab, then select next. Follow je lah, follow this whole thing. Kebanyakan yang macam, apa nama? Certified area tak tally dalam sistem. Bila you dah upload semua, total area dekat sistem tak tally dekat dengan apa yang ada dalam Excel. Ada kan case macam tu? So korang check balik semua formatting tu untuk follow cara yang ni. Benda ni, apa nama ni, step ni memang dah ada dekat screen korang. Just klik dekat sini. Kalau ada jadilah, kalau jadi yang whatever yang korang upload dekat Excel, korang tengok semua dia punya total area ataupun total certified area sama dah. Tapi bila pergi upload dekat sistem, dia jadi lain. Jadi lain maksudnya dekat sini, dia akan tunjuk kat bawah ni. Total certified area dan juga total planted area ni tak tally dengan apa yang ada dalam Excel file korang. So follow steps macam ni untuk betulkan dia punya formatting. Dan klik finish, sepatutnya korang punya isu data tak tally tu akan selesai. So macam cakap tadi, total of smallholder based on MPOB number ada 34. Walaupun name list kat sini ada 35, maksudnya ada 2 smallholder yang mempunyai 2 load yang berbeza. So that's why kita kira dia sebagai 34 smallholder saja. Tapi orang pun ada juga the provision untuk edit sendiri. Saya tak tahu lah macam mana kita bagi provision ni sebab kalau ada, sepatutnya tak perlu edit right? Sepatutnya tak perlu edit sebabnya the system akan kira ikut smallholder. Tapi let's say ada such cases in the future, boleh je edit berapa ramai yang ada. So macam cakap tadi, sistem akan kira total number of smallholder ataupun total number of member. Macam bila you tengok dekat sini, spot list. Sekejap. Sekejap. Kenapa? Okay, spot list ni, number of members ni adalah berdasarkan number of MPOB license number. So kalau dekat sistem dah accept semua Excel file tu, lepas tu information dekat sini, figure kat sini keluar 34. Dekat spot list punya number of member kat sini pun akan reflect 34. Okay. Mengapa bera tu cuma 2? Saja tanya. Bera. Ini adalah test punya platform. Meaning data ni tak betul lah. Okay. Kalau kat sini kalau kita upload semua pun dia tak akan reflect dekat sistem. Tapi ni I tak sure lah apa salah. Dia punya Excel file pun ada 2 je. Tapi sebab ini adalah testing punya platform, so it doesn't matter sebabnya I tengok
BSI punya reporting okey je untuk BERA tu. Okay, lepas tu kita kembali kepada kita punya screen. Kita punya slideshow tadi. Okay, kita ada new feature SPOC and smallholder transfer. Yang ini lebih kepada CB lah. CB now boleh assign nama smallholder. Let's say dalam satu SPOC tu, smallholder dia dah ditransfer kepada SPOC lain. Saya rasa hari tu ada few cases. Dia daripada bahagian yang sama, maksudnya PMZ bahagian yang sama tapi dia masuk ke dalam SPOC yang lain. So ni cara dia CB untuk assign lah siapa nama smallholder tu. Kalau dia dalam CB yang berbeza, you kena select CB. Kalau tahu siapa nama CB tu atau tahu juga dia pergi SPOC mana, boleh klik lah. Tapi kalau tak tahu, can just select nama smallholder tu and click transfer. Nanti MPOCC akan assign kepada CB dan juga SPOC yang baru. Okay. Cara transfer ni pun macam kita punya flow pun flow samalah. Macam mana proses dia is sepatutnya the new CB yang ambil smallholder ni kena inform MPOCC. Tapi sebab ini melibatkan MPOB dan juga MPOB yang lagi tahu siapa pergi mana, I think better kalau MPOB yang terus inform MPOCC via email. Bagi tahu smallholder daripada SPOC mana dah transfer pergi ke SPOC mana. So bila dah bagi tahu nanti boleh inform juga CB untuk do the transfer process. So kita akan share. Syah, Ya? nak tanya apa nama kalau yang dia akan trigger sebagai reject apabila lesen lah kan. Yang lain-lain tu mana lesen tu kena letak juga in progress ke apa kalau contohnya tengah renew kan. Betul tak? Betul, kena juga letak in progress. Yang lain-lain contohnya kalau macam koordinat apa semua tu kalau kosong dia trigger reject juga ke? Tak kan? Kalau kosong for now tak, kita tak trigger reject lagi. Sebab I Kalau faham macam POB masih dapatkan. Kalau macam lot Lot number pun sekarang kita tak reject. Tapi in the future memang kita sebenarnya mengalu-alukan sangat PMZ untuk letak the lot number information tu. Okay. Kalau macam same mana dua kali macam same lesson pun dia akan trigger reject betul tak? Macam mana same lesson? Contohlah kita tersalah key in nombor lesen sama, nombor katakan PK nombor 14 dengan nombor 15 tu nombor lesen dia sama kan. Kita tersalah key in mana itu pun dia reject kan? Ke macam mana? For now tak reject. Sebabnya kalau sistem nampak ada smallholder number yang sama tapi untuk smallholder yang actually kalau dia nampak semua license number tu sama, maksudnya sistem akan treat dia sebagai new lot. Faham tak? So memang important untuk PMZ make sure MPOB license number ni memang accurate dah. Supaya kita nak elak sistem treat dia sebagai a different load. Faham tak? Okay. Yang itu tak boleh auto reject lagi lah. Tapi kalau yang auto reject ni apabila dekat lesen kosong, betul? Yes, kat lesen kosong ataupun dekat certified area tu smaller than planted area. Dua tu je lah. I think rasanya, kejap saya tanya. Airi ya ke? Dua ni je ke yang akan trigger reject? Betul, dekat MPOB license nombor dengan area. Yang lain dia tak reject. Kalau area tu lagi besar. Kalau yang lesen tadi kalau kosong, betul? Mana tak ada apa-apa. Kalau kosong dia akan reject. So better letak in progress lah. Kalau duplicate macam contohnya ada dua lesen yang sama tapi nama PK berbeza, itu dia reject ke ataupun dia dekat license tu dia kalau tak ada entity ID dia akan create new small model lah. Okay. Dia takkan check lah. Yang penting dia hanya akan reject kalau MPOB license number punya kolom empty.
Tapi macam Encik cakap tadi, MPOB license number sama tapi ada dua smallholder name yang berbeza. So sistem akan ingat lesen bawah lesen tu ada dua nama. Boleh. Okey. Kalau dia fikir lama, contohlah dia ada ID, identity ID dah ada. Kemudian dia kita renewkan dia punya lesen, dia mana nombor lesen barulah ni contohlah kan. Jadi dia akan trigger tu sebagai kita update lesen baru sajalah kan, dia bukan kira new lot, new entry kan. Betul. Bukan. Selagi Encik Rais kan, selagi Encik Rais letak institution ID ni, sistem akan treat dia sebagai information update. Kalau tak letak institution ID, memang dia akan kira sebagai new name lah, new name atau new lot lah. So untuk apa-apa je information yang ada information update, tak kisahlah MPOB license number ke, latitude ke, area ke, lot number, all that. Any information yang ada baru NCB atau MPOB update, kena letak institution ID ni. Barulah dia akan trigger balik sistem cakap untuk ini adalah information update untuk entity ni, untuk nama ni. So kalaulah CB atau PMZ lupa letak benda ni padahal dia adalah adalah update of information, nanti sistem akan treat dia sebagai entry yang baru. Okey. Okey. Jai kat mana tadi? Assalamualaikum Bos Siha. Salam. Saya Hakim, MPOB. Nak bertanya, contoh boleh nak atas balik tak? Okey, contoh. Okey, tahun ni kita ada fikir ni number null hopper kan? Okey, then next year dia ada tambah lot. So pada akan datang dia ada lot baru. So nama null hopper ni untuk next year kita just slot dalam ni ataupun tambahan kat bawah dia tu. Macam saya cakap tadi, untuk the coming new feature ni, nama yang lama tak payah usik langsung. Tak payah letak lagi dah. Walaupun you guys download daripada sini. Okay, let's say lah benda ni kita baru upload tapi kita dah consider dia sebagai nama yang lama 37 nama ni kita consider sebagai nama yang lama. Lepas tu bila coming new punya audit ni, you guys ada new name lah kan, new set of name, and tak ada pun information update untuk smallholder yang lama ni. Nampak tak I punya screen? Ke tak nampak? Tak nampak. Tak nampak. Leceh lah ni. Okay, ini tadi kan kita baru upload 37 nama yang kita baru upload tadi. Okay, kita consider dia sebagai list of nama yang dah existing. So imagine this is a new update punya cycle. Lepas tu you guys ada new set of name and this old name ni semua tak ada information update. All you can do is just delete je semua. Okay, delete je semua sebabnya kita dah disregard dah entity lama yang tak perlu entity lama yang dah already in the system. Okay, kecuali nama-nama lama ni sebenarnya ada information update. Anyone speaking? Tak ada. So kalau ada information update, contohnya Nail Hooper ni, bahan mentah hendaklah memenuhi keperluan perundangan dan peraturan yang berkuasa. Aina tolong Aina. Mute. Sekiranya pengangkutan tersebut tercemar dengan najis al-azhar. Najis. Contoh nama Nail Hooper ni dia ada information update untuk the new audit nanti. So you copy institution ID and yang tak ada lagi, yang tak ada kena-mengena, yang tak ada information update boleh just delete. Okay, lepas tu let's say yang ni pun ada juga information update, you biar je. You biar and then you betulkan data. Contohnya ada penambahan area lah, let's say. Dia jadi 2.16. Ini satu planted. Okay, yang ni 2.15. Okay, macam kalau ada information update je, baru korang biarkan je dalam the Excel. Kalau tak ada, delete. Kenapa I suruh juga I download the Excel file? Sebabnya lagi senang untuk edit and cari nama tu. Edit and cari nama dan juga untuk dapatkan entity ID kat sini. Faham tak Encik Amir? Tak jelas lagi lah.
Macam ni, macam saya tanya tadi, this year null helper tu dah ada nama dia, dah ada nombor ID dia semua kan. Then next year dia ada tambah lot. Maksud saya lot tambahan tu kita akan terus masukkan bawah dia ni terus ke macam mana, ataupun dia ada nombor yang baru, nombor ID baru ke? Okey, kalau dia ada tambahan load walaupun dia adalah nama yang sama, nama dan juga lesen yang sama tapi dia ada tambahan load. So sistem perlu consider dia sebagai new entry. So Encik Amir just letak nama Nile Hopper dan abaikan entity ID kat sini. Okey. Sebabnya sistem akan treat any entry tanpa entity ID sebagai new lot ataupun new name. Faham? Okey, baik. Okey. Satu lagi Nasya nak tanya. Rais, kalau dia kesinambungan daripada soalan Cik Amir tadi lah. Dia new lot tapi lesen sama. Dia bukan new lesen tau. Faham. Tak apa, tak ada masalah. Abaikan je institution ID tu, letak je nama dia baru. Sistem memang akan treat dia sebagai new lot. Lesen dah sedia ada. Ya, tak apa. Letak je nombor lesen tu, letak yang je information. Letak je information yang MPOB ada. Nile Hopper, nombor lesen yang sama. Confirm nombor lot akan berbeza kan? Lepas ni rasa better kita memang alu-alukan semua, letak nombor lot punya information, letakkan je. So kami punya reporting, I rasa sebab ada new update untuk letak new nombor lot ni, semua tak perlu delete lah nama-nama yang tak perlu. Sebabnya I rasa semua entry memang ada information update. Okey. Kemudian yang PK yang baru, mana ni betul-betul barulah. Dia kita letak bawah dia lah. Letaklah yang kosong, letak yang baru lah, letak dekat bawah je. Bawah dia. Lepas tu yang lama tu kita delete je. Ya, yang lama delete je. Kenapa suruh you download je kat Excel? Sebabnya kalau the existing smallholder memang ada nama, memang ada information update, senang untuk dapatkan entity ID dari situ. Okey. Kalau tak delete kan, dia ada efek tak? Contohnya kita tak delete, kita just tambah bawah je yang baru. Tak ada efek. Tak ada efek. Tapi kena ingat, sistem boleh terima 1000 nama je dalam satu masa. Okey. Tapi kalau PMZ memang confident nama-nama yang existing tu memang tak ada masalah, better just delete lah. Dia kes dia macam ni, bila kes dia maksud saya tu bila maksudnya kalau kita delete kan kita dah lari dengan apa yang kita terima daripada lapangan kan. Jadi kita katalah data tu clean lah, tak ada apa-apa nak amend kan, tak ada tambahan semua. Jadi kita je tambah yang baru je kat bawah tu, jadi tak ada efek lah kan. Kecuali 1000 tadi lah, kena tak boleh lebih 1000. Betul lah? Betul, tak ada efek. Cumanya tak ada efek lah. Kalau sistem akan accept, sistem akan accept je semua. Sebab kalau macam sistem tak reject, tak ada masalah, tak apalah. Semuanya dia akan memang tak ada efek. Memang kenapa I bagi dia macam ni, sebab kalau CB punya dalam report, dia kena sama dengan data Excel yang kita bagi tau. Jadi yang CB punya report dia akan report sekali kan. Jadi kalau kita upload, kita bagi CB yang mana baru saja ataupun yang mana ada kemas kini saja, jadi dia dah lari sikit tau. Jadi maknanya kita kena hantar kat CB dua data. Satu data untuk dia report dalam dia punya report. Kemudian satu lagi data untuk dia masukkan yang tak ada update. Yang tu untuk dalam MS Trace ni. Itu maksud saya, tu pasal saya tanya tadi, kalau kita bagi ke CB tu semua sekali dengan data yang dah sedia clean yang lama dan yang baru tu yang tak ada ID tadi, ada efek lah. Itu saya punya tujuan soalan tu. Okay. Dia memang tak akan ada efek lah. Sepatutnya memang tak akan ada efek. Tapi okey juga selagi PMZ memang letak di entity ID, dia tak akan ada masalah. Jangan letak old name, nama yang lama, nama existing tapi entity ID column ni empty. Itu akan jadi masalah. Selagi PMZ copy paste the whole thing, sekali dengan entity ID, tak apa. Tak akan ada efek apa-apa. Okay, clear? Nak tanya berkenaan dengan limit yang 1000 tu kan. So penambahan selanjutnya akan disambung, dia punya interval tu
macam mana kira? Sejam ke, 2 jam ke? Tak ada masalah. Dia macam ni. Bila dah berjaya upload 1000 lah let's say, memang dia punya loading sign tu akan lama. Tapi once semua dah uploaded, dia tak akan take lah sampai sejam. Tapi dia will take few minutes lah untuk dia uploaded the whole thing. Tapi kalau name list tu lebih daripada 1000, dia akan forever loading lah. Forever loading maksudnya tak akan dapat update anything. So better letak bahagi-bahagikan lah. Lagi kurang name list tu, lagi cepat the system accept. Satu lagi Nasiah nak tanya, kalau katalah kita upload 1000 kan, kata nama keseluruhan ada 1300. Kita upload 1300 tu, kita upload 1000 dulu. Kemudian kita hidekan nombor 1 hingga 1000 tu, kita hidekan dia punya row tu. Sistem trigger hide apa, sembunyikan lah, hide. Oh hide, you tak delete tapi you hide Trigger lah. Biha, rasanya Nabiha Airi, I think sistem akan tahu kan. Nabiha Airi. Sebab kalau kita buat spread file, nanti keliru dekat CP, satu nak masuk sijil, satu nak masuk dengan Expo Trace. Macam tu lah. Kalau sekali kita setakat hide je, lepas tu kita upload lagi, dia lebih macam tak banyak sangat adjustment tu lah. Airi? Okay, kalau kita hide, sistem akan detect juga. So, kalau nak upload lebih dari 1000, dia still okay, cuma take time loading tu. Okay, diorang dah upgrade the gateway error hari tu, diorang dah fix, sorry. Diorang baru fix, maksudnya even if it's more than 1000 smolder, sistem boleh accept, cuma dia will take time untuk load lah. Ni baru di fix just now, so I baru tahu, sorry. Kalau it's more than 1000 smolder, sistem boleh accept. Cumanya it will take long time to load. Macam soalan cik tadi tu, tak payah hide pun lah, tak apalah. Okay. Ada kemungkinan ke sajalah in case nak tanya yang kita bekalkan kepada CB hanya penambahan saja. Boleh ke gitu? Yang lama-lama tu kita katakanlah kita abaikan, kita hantar penambahan saja yang bawah tu. Boleh ke begitu? Saya rasa boleh. This one sebab MPOCC bagi PMZ untuk PMZ dan juga CB untuk mudahkan reporting. Nama-nama yang tak ada masalah, tak ada perubahan tu tak payah dalam nak copy paste report semula sebab what for kan, benda dah already ada information, everyday memang dah ada. CB boleh juga. Atau tahu macam mana? CB punya opinion macam mana? Kalau ikut kita orang, boleh je update the new name lekat dalam sijil yang dah dikeluarkan tu, dekat annex. Okay, hanya hantar kepada CB untuk yang penambahan saja. Dan juga information ada update. Boleh ke tidak? Pada saya lah daripada CB sendiri, kalau misal kata pihak MPOP bagi yang hanya updated saja lebih memudahkan lah berbanding nak bagi the full name, masuk ada dia tak tally dengan part kami, susah juga. Better pihak MPOP bagi kami yang updated saja daripada MS Portrace, dan jadi kami update saja dalam MS Portrace balik. Itu yang kami nampak lah lebih mudah. Maksud Encik Amin is okay lah untuk nama baru dan juga nama yang ada information update je. Okay. Ya betul. Itu lagi okay lah berbanding nak bagi the things, the same things kan. Betul, daripada kita nak tengok semua nama yang panjang-panjang list tapi nama tu tak ada masalah pun, patut kita boleh abaikan je lah. Semua setuju Okay. Nanti nanti Azim tolong note down Azim. Okay, saya nak jawab soalan dekat chat box.
Hi, organizer, can you record? Okay, kita akan record. Kita already record. Nanti kita akan share. Mr. James, did she explain what is PMZ yet? What is institution ID? Mr. James Ong, if you are the one, if you are the PIC for the reporting of sports, you will be well aware lah. But for everyone to know, PMZ is actually Pegawai MSPO Zone. Institution ID is the unique ID in the system, in MSPO trace system for each of the smallholder. For now, kita panggil for each of the lot, for each lot number or entry in MSPO trace system for the smallholder, we give everyone one institution ID. So with this institution ID, system recognize all smallholder in the system through the institution ID. Oh, okay. Institution ID and entity ID is actually the same thing. I'm sorry. I always use this the both name lah. But when I say ID for sport, I mean entity ID lah. I call it institution ID. I call it entity ID, but it's like basically the same thing. MPOB PMZ will download and update the sport list, then send to CB. This will done before or after the audit. Okay, this should be done before the audit. Sepatutnya sebelum any sport before CB pergi site, setahu saya MPOB akan bagi name list. Betul tak? So bila CB dah pergi audit, let's say dia check something, then only diorang akan bagi the final list of nama lah. Betul kan? CB. Kalau saya, kita akan buat macam ni. Sebelum pergi audit, list tu PMZ akan bagi ke kita kan? So auditor akan pergi check sample size dekat masa on-site audit. Tapi bila dah nak certify, kita akan ikut list yang sama. Yes. So to finalize sebelum audit tu dah final. So okay. So everyone pun agree kan? This is the flow. Sebelum audit, MPOB PMZ kena bagi name list. So your information had to reach on the spot, is it based on MPOB license or like land title? Column K is what Sekejap. Sebab kita ada dua, satu certified area, satu planted area. Yeah. Yeah. We will follow MPOB license. They will follow MPOB license for column K, which is column K adalah column certified area. Certified area, MPOB gunakan MPOB license punya area. Yeah, actually for both planted and certified, we will use MPOB license punya hectarage. Okay. Kejap, mana soalan tadi? Your K and L column the same hectare. If they plant 1 hectare of MD2, would your tanam be still the same? What is MD2 Why nombolot kampung mungkin daerah info? Because siapa cakap tadi? Saya Hakim. Saya nak tambah tadi, tadi soalan yang dia kata MD2 tadi tu kan, dan NAS tu kot. Dia kata kalau ladang tu ada sawit dan NAS kot. Mungkin lah kot. Okay, saya nak tambahan kat sini, mungkin nak info juga. Okey, saya selaku PMZ Utara, okey, info yang saya boleh maklumkan di sini adalah kita ada dua keluasan MSPO hectarage ataupun certified area, dan satu MSPO bertanam planted, betul Hello? Ya. Okey, maklumat daripada cawangan ataupun GM ni, planted area ni adalah kawasan yang berlesen dalam Malaysia. Dan certified area ni adalah kawasan dalam land title. Mungkin kawan-kawan yang lain kalau ada info juga boleh maklumkan lah kalau saya salah info. Jadi seperti yang kita tahu lah, kita ada isu keluasan certified dan planted, yang mana planted lebih besar daripada certified, betul Okey. Ada tak MPOCC boleh keluarkan sirkular maklumkan tentang
kita akan follow keluasan berlesen sahaja. Encik Hakim. Okay. Yang tu MPOB yang akan keluarkan nanti. Baik. Macam mana kita akan guna keluasan berlesen saja? No, actually Yeah. got instruction from the top management lah, our KP, ask us to follow the certified and planted area tu will be the same. We will follow the MPOB license hectarage. MPOB license hectarage. Kita tengah draft memo for our KP approval lah for that. So we will pass to all the GMs and maybe for the CB as well. Okay. Yang ni I think kita kena ada different discussion kot later. Tanya Chia macam mana lah, our own punya discussion juga macam mana. Tapi kenapa we give you guys 2 column dekat situ? Sebabnya untuk MPOCC punya understanding, certified area is area yang inclusive of everything, meaning on your land title. Okay. Tapi kalau bertanam, selalunya adalah area yang memang bertanam sawit sahaja. Itu adalah MPOCC punya understanding lah. But if there's any update ke apa benda kita nak betulkan dia punya definition, yang tu kita orang akan tunggu email lah macam mana. I think better MPOB to email MPOCC dulu baru kita finalize this to the CB. Okay. For now kita agreed that macam sekarang punya cara. Area, planter area, kita guna MPOB license punya area first. Baik, Puan Asia, Puan Rozana, terima kasih. Dia maklum. Okay. I know lot number, kampung, mukim, daerah, info. Okay, information ni kita bagi initially untuk untuk MPOB isi. Tapi sebab awal-awal dulu kita orang punya objektif untuk kurangkan sikit burden of work, information yang diorang kena report, kita make it macam okay lah, tak payah pun tak apalah, janji the important information dah ada dalam sistem. So for now, I think everyone is, CB, MPOB pun dah start doing start report data, and I think the data is okay already. Boleh dah masukkan semua ni lepas ni lah. Sebelum ni kalau tak masuk pun MPOCC tak akan make an issue about it lah, sebab apa yang penting ada nama state dekat situ, ada license number and information yang lain-lain. Tapi information ni sebenarnya berguna juga, dan mulai daripada kita punya training date hari ni digalakkan untuk semua MPOB PMZ isi information ni. Okay? What is the timeline for PMZ supposed to send the list to CB? This timeline sebenarnya MPOCC, we MPOCC does not dictate this whole thing. We don't have a procedure explaining this timeline pun. But what's important is before there's an audit, PMZ must prepare the name list. If PMZ at new smallholder spot, of course it will not tally with the CB cert annex. If PMZ at new tally with the CB cert annex. I don't understand this question, but then you were mentioning just now to ask the CB to tally the PMZ list with the CB cert. Mm-hmm. So if the PMZ has decided to add in one new smallholder into it, of course it will not tally one. Then why did you ask the CB to ensure that it tallies? I actually not understand about this. If the certificate is already issued out, okay, if CB that issued out a certificate, you guys confirm have listed out all the certified list, right? Certified name. So what I meant by making sure that whatever being reported in the system, meaning the Excel file being reported into the system, is compulsory must be tallied with whatever information on your certificate lah. Yeah, that's what I meant. I hope that's clear. How does PMZ get the hectarage tanaman? Okay, PMZ, can you answer this? Puan Rozana? I said before, Puan Shira, we will use the hectarage in the MPOB license. And what do you do with that? The hectares, let's say it's 10 hectares. How many tanam?
We will use the same hectareage. This is instruction from the top management. And not the number planted. Because if let's say the PK said that the planted area is like 8 hectares, how do you clarify it? Who do the verification, the measurement? Yeah, that's why I'm asking your PMZ, how do they calculate the hectareage tanam, or the, you know, do you base on the pokok that the smallholder report, or what, or the number of seedlings that you sell to them or you give to them during the initial planting? I think if it's more into the technicality on the side, I think we're gonna have another CB and POB meeting after this. I think this discussion can be bawa to our next meeting. But for now, I think better if we focus more on the system first lah. I know there's issue on the sides and there's some confusion and what's not, but I hope that during our training now, our training for MSPO Trace, we can focus on the system only lah. Because the reason why I have this training is to ease all the CBs and the PMZ so that both parties knows what information to be reported and how to report everything into the system. I'm sure I've noted down your question, Mr. Hong, but then we will discuss this maybe in a different meeting. Okay, thank you. Thank you. If the list of stock is from BMZ and POV, can information CB upload audit and for does it tally? Okay, I don't want to know who's for it. Smallholders template has information on MPOB license expiry date. Smallholders template has information MPOB license expiry date. I think we do have, right? We there? Oh, it's not on the template, tapi bila you register, I think the information you kena key in. But pasal nombor MPOB license ni, expiry and starting semua tu sebenarnya MPOCC is in the progress of API punya development where MSPO Trace system will be getting information daripada database MPOB licensing, so that information ni semua akan tally lah. Semua akan auto reflect whatever is on MPOB punya view, on MPOB punya record akan di reflect dekat sistem MSPO Trace juga. Tapi it's still developing lagi for now. It's still in the developing punya stage. Yeah, because I am asking because in our report we have to report this expired date also. So I think kalau maknanya dalam template yang baru ni tak ada information about this lah. So we have to accept from as well lah. Meaning for now CB kena report nombor lesen tu punya expiry lekat report audit report kena ada the information. Correct. Yeah. This, yeah. Betul. Kalau tak ada, so it's quite difficult lah kalau kita nak extract. For now, kita orang, the reason kenapa kita tak tanya, kita tak minta is because kita memang ada that plan to get information ni semua daripada MPOB direct. Tapi untuk CB, I think there's no way untuk kami minta. For now, kita tak akan minta. I think you can get the information elsewhere lah. Sebab kalau yang macam ikut yang MPOB punya yang template dia orang sekarang ni, so they have that information, so easy for us to extract from the small current dia orang punya manual database into our report. So I think kalau tak MPOB kena maybe on the side kena tambah the information lah kot. Tak nak extract the information lah. Dekat Puan Asia? Ya. Saya tambah dia dekat yang template MSPO Trace ni memang tak ada, tapi kalau figure berkenaan dengan apa nama lesen punya expiry tu dekat data kita memang ada, tapi dia bukan dalam template ni lah. Betul. Jadi mana masih boleh. Jadi macam mana CB dan juga MPOB nak propose kita letak a new column ke untuk expiry date ke macam mana? Saya ingat tak perlu kot sebab data tu ada dekat template yang
Yang satu lagi yang ada memang kita punya database besar, kita lagi besar lagi, banyak kita punya row lagi, kolom lagi. Ya, faham. Kalau yang full punya tu I pernah tengok semua benda yang panjang-panjang belah kanan tu kan. I rasa tak perlu kot for now. I think CB kena get the information daripada MPOB directly lah. Apa yang kita minta dalam template is solely untuk the system punya purpose, kegunaan sistem. So, JM boleh provide lah the information lah. Boleh. Memang ada je information. Itulah dia nak confirm. So kita ada MPOCC dan IRIP dah sediakan satu name list, apa macam nak, a set of smallholder punya nama list. So I plan untuk you guys to try out and see sendirilah. So korang nak try ke tak? Boleh try So I akan share the link untuk dapatkan nak dapatkan list nama-nama tadi. So korang pergi dekat link test test platform untuk try nama list ni, kena try dekat platform test. Ni adalah link dia, tapi kalau you guys punya browser macam I, kena buang S out of HTTP tu. Korang nampak ke apa I share ni? Tak? I don't think you guys can share. Syirah. Tak ada Syirah, nampak Excel. Kejap, I share balik semula. Okay. Nampak? Okay. So nanti pergi I share kat sini link testing. So semua boleh pergi link ni. Okay. Semua dah pergi ke tak? Kalau dah pergi, kalau ada problem, make sure tak ada S. Make sure dia adalah HTTP saja, test mspoi.ni. Okay, lepas tu okay. And then login lah. Kalau CB memang ada CB punya login, you boleh login je guna you guys punya memang actual actual account punya information. Tapi whatever yang you key in dalam ni takkan di reflected dekat korang punya live account lah. Okay. Lepas tu I akan share also this link. So ini drive Google ni I bagi set of name list untuk semua. You bolehlah try one by one ke, sukatilah mana satu nama you nak take, mana satu Excel file yang you nak try. Boleh download it as Excel file and then upload kat sistem, and then boleh tengok how the reject function tu works lah. Korang tengah buat ke? Hello. Semua PMZ tolong try Kalau ada apa-apa boleh terus inform. PMZ, okay, sebab PMZ korang adalah spot module tu, boleh juga untuk masuk dekat apa nama I buat ni, masuk juga dekat CB punya screen, tapi sekejap I akan dapatkan testing punya account. So semua PMZ boleh masuk dekat testing account je. Sekejap yang testing ni password dengan ID tu password kami sendiri ke ataupun macam mana? You punya account yang sendiri tu, account korang yang actual account tu masuk je guna password dan username yang sama. Ya, kalau saya buat ni dia tak kacau saya punya yang dalam tu Confirm tak kacau. Okay.
Sekejap PMZ. Okay. PMZ boleh share. I think you guys dekat tempat yang sama. Tempat yang sama ke sekarang? Ke korang tempat yang berasingan? Ini sebenarnya yang tunjuk. Okay, untuk PMZ, pergi dekat link tadi tu. Lepas tu dekat kategori tu pilih certification body. Institution ID guna either one ni. 1050. Guna satu ni dah 1050 dia punya password dan juga dia punya username admin, dia punya password 123456. Semua berjaya masuk dekat test punya account Nak tunjuk apa yang I tekan. Saya pergi untuk usaha cuba tadi, kena pergi ke registration. Semua follow I ke sekarang? Semua memang dah berjaya masuk ke? Sekejap, saya belum lagi. Tengah cuba sekejap. CV lain, macam biasa you guys tahu macam mana nak upload the Excel file semua kan? Pergi one time entity registration. Azhia, password dia apa tadi? 123456. So CV. Sini, and update. And then choose one of the file I share tadi tu. Load. Dan tekan save. Tapi yang penting Excel file tu kena follow semua yang kita cakap, kita dah bincang tadi. So macam Excel file ni, it take so much time sebab I think kita dah upload pun benda yang sama tadi. So that's why dia macam So dia double kat sini sebab I upload the same thing kan. I dah upload tadi Excel file yang sama. Lepas tu I upload lagi sekali. Walaupun you dah upload, dia akan jadi double sebabnya this institution ID column adalah kosong. Kan? See, entity ID ni kosong. So the system akan treat dia sebagai entry yang baru. Korang nampak apa-apa share? Sekejap So semua entry yang you masuk tanpa institution ID, sistem akan memang kira sebagai new entry. So kat situ akan jadi lah yang redundancy yang saya cakap tadi. So that's why it's important cari institution ID tu. Untuk setiap kali audit, setiap kali MPOB PMZ nak sediakan name list kepada CB, download dulu dekat dalam sistem. Lepas tu kalau information update, kalau is a new entry tak apa, kalau semua adalah new entry tak apa. Maksudnya kalau semua adalah new nama, new load, apa, just leave the institution ID empty. Tapi kalau memang ada information update, memang kena isi institution ID punya kolom dekat sini. Okay? Dapat ke PMZ? Hello? Saya memang tak dapat lagi lah. Dia
ID ni apa institusi ID ni pilih atas MPOB kan? Kejap. Institusi ID tu nak isi apa? Isi nama kita ya? Ni letak institution body, institution ID tu letak CB berapa tadi? CB Oh 10005. 1050. Username tu letak admin. Dah cuba tak boleh lah Puan Sia. Admin, password 12345. Tak boleh Tak boleh. Yang tu apa namanya atas kali tu apa? MPOB lah? CB. Certification body. Oh CB. Okey sorry. Tak boleh Puan Sia, dah cuba tak boleh lah. Tak boleh kejap. Alah, I punya dah suspended dah. Tu lah, saya memang tak boleh. Due to many ni. Kejap. Cuba buka browser yang baru. Bukan apa nama? Browser selain yang Cik tengah pakai sekarang. Jadi ni I try cari browser lain. Tu pergi buka. Then yes. Encik kena buka letak browser baru. Boleh tak? Okey, saya punya dah boleh. Okay. Boleh. Then pergi dekat drive tadi tu, Google Drive, and then download one of the Excel file and try. CB line okey ke? CB line diam. Google Drive kat mana? Yang dekat chat tu, dekat chat box I ada bagi share satu. Okay. Misalnya ambil mana-mana saja ya. Syira? Yes. Saya boleh pergi spot mana-mana kan? Boleh pergi spot mana-mana? Apa? Ya, boleh pergi mana-mana je. Dia takkan kacau pun yang dekat live punya account. Okey. Nanti upload je. Sekejap saya try. Upload je. CB line ada try tak? CB line. Ni Sirim je yang banyak cakap. Bukan banyak cakap. Sirim je yang respon. Tengah upload ni. Dia loading. Sebab saya try tu ada lebih daripada 1000. So, Siapa tu? Minami. Okay. Tu saya cakap lagi banyak nama tu, lagi lama dia akan take time untuk load. Okay, diam okay. Syira, Ana dah try ni. Okay. Okay, semua okay. Alright. Okay. Hello, Syira. Ya. I tengah masuk dalam Spock Cyberjaya. Spock Cyberjaya. Siapa cakap sekarang kejap. Bell. Spock Cyberjaya. I tak jumpa pun Spock juga.
Jap. You dekat account you, okay. Lepas Sekarang ni tu, I masuk dekat account yang you bagi tadi. oh yang CB 1050. Ya. Okay, lepas tu? Okay, sekarang I cari Spoke Jubra tapi I tak jumpa. Oh, dia tak payah pergi Spoke Jubra. You tengok any Spoke yang ada kat situ. Okay. So Asalkan I masuk Spoke Cyberjaya je lah ni. Boleh. Okay. Lepas tu dekat Spoke Cyberjaya tu, you upload je file nama yang I share tadi. Ya, ni ada punya banyak Spoke ni. You choose je any satu, mana-mana, choose je any one. Janji the Spoke and then kat mana ini? Ya, pergi one time entity registration. Pergi cari any Spoke and then you click the update. Lepas tu guna file yang saya share tadi. Masuk dekat Google Drive tadi tu and then choose any Excel file, any Google Sheet and then download dia sebagai Excel file first. Lepas tu upload kat sistem. Dan tekan save. Macam yang ni is okay sebab macam Google Sheet yang yes. Tak nampak lah you ada operate something tapi tak nampak. Oh ya ke, sekejap Ni ada macam yang dah ada dalam Google Sheet tu, format dia memang dah betul dah. Maksudnya iRay dah formatkan dia punya dekat reminder ni, semua ni dah follow. Cumanya nanti bila PMZ bagi, kejap bila PMZ bagi list dari, bila CB dapat list dari PMZ yang baru, kena make sure format ni follow Kalau lah data tu sama. Okay. Syira, kalau tak buat format ni kan maksudnya dia akan lari jugalah dia punya ada isu kalau dah dia tu. Betul? Dia macam tak sama nanti. Risau certified area dekat Excel tu, maksudnya total area as per Excel tu dah betul dah. Cumanya dia sistem pula dia reflect figure lain. Oh, okay. So kena make sure dia punya formatting ni follow semua benda. Follow Updated successfully ni kira dah okay lah kan? Betul. Saya try upload okay. Dia upload yang you punya okay lah. Sekejap lagi upload yang saya punya lah. Betul, tu saya cakap macam upload yang kita punya ni senang lah sebab semua benda kita dah format. Tapi in the future, in the future bila dapat PMZ punya name list tu, make sure format dia sama. Lepas tu yang paling penting saya cakap, kalau dia rejected ada dua sebab je. Sebab kolom MPOB tu tak isi ataupun sebab bertanam adalah lebih besar daripada certified area. Tapi sebab MPOB dah cakap tadi, diorang punya new way akan sama kan? Bertanam dengan certified area sama. So, lepas ni tak ada isu lah sepatutnya. Saya ada dapat yang baru punya daripada Spoke B11. Cuma yang Spoke B11 tu dia ada yang lama, dia ada build entity tu kan? So nanti saya akan edit, buang yang build apa semua tu, nanti saya try upload yang you punya formatting baru ni. Sebab yang lama punya dia kira obsolete terus kan? Betul. Ataupun boleh je copy whatever yang MPOB bagi you tu. Betul lah, remove column build tu. Copy information yang apa tu, you masukkan je dalam template baru. Okay, saya try by this week, saya tengok macam mana. Sekejap gitu. Okay, thank you. Lepas tu bila dah macam tu, macam cakap tadi, lagi senang kalau just ignore je nama lama. Kalau nama lama tu tak ada update info lah, info update. Sekejap. Currently CB Spoke mana yang memang CB baru dapat list baru dapat semua order list yang korang kena update dekat sistem. Sebab kalau CB baru dapat, maksudnya CB recently only baru dapat the semua holder punya list, of course lah MPOB PMZ bagi semua nama kan. Nama ke yang baru semua dah dapat kan. Dia sekalikan je langsung. So
kita agree kat sini starting by today, ini SPOC yang ada information update tu semua, maksudnya reporting untuk SPOC starting hari ni kena guna cara yang saya cakap tadi tu. Kena make sure nama baru saja ataupun nama smallholder yang ada information update. Starting hari ni So kalau recently PMZ ada bagi CB Excel name tapi CB masih belum upload, kena minta semula a new name list untuk nama yang baru saja dan juga nama yang mempunyai information update. Betul. Nama yang baru dan belum update kan. Syirah, how about kalau macam contoh kan, contoh satu CB ni, satu spot ni dia dah SA3 kan? Cuma bila nanti coming audit, contoh next month audit kan, dia punya ada perubahan planted dengan certified dekat stage 2 punya nama pekebun kecil tu. So kita akan minta update daripada MPOB juga kan? Betul. So bila you report nanti, MPOB kena highlight lah semua information, ada nama existing tapi ada information update, MPOB kena sekali kan. Maksudnya bila you terima Excel file tu, kalau you nampak list of name yang memang ada institution ID, maksudnya you boleh terus, you punya understanding is any new list yang ada, any name yang ada institution ID adalah maksud dia diorang ada information update je. Okay, dah try more than 1000, it just take some time to upload. Okay, so I punya plan pun is to end the training by 12 PM. Kita ada few 7 more minutes. Kalau everyone memang dah clear, I think the objective of the training pun kita dah dapat lah. We have made our objective. Just that yang penting I nak recall balik apa kita punya iti party tadi is agreed starting by today. CB and MPOB PMZ kena follow the new flow. Hanya bagi senarai nama untuk smallholder yang baru ataupun senarai nama smallholder yang lama tapi dia ada update of information. So if it's the second case, kena compulsory letak the institution ID dekat Excel file tu. Tu kita okay, PMZ is clear macam mana nak dapatkan the Excel file? Asyah, nanti yang slide ni boleh bagi, boleh slide share, boleh bagi Boleh, nanti kita orang akan share slide dan juga the video record. Okey, terima kasih. Semua orang dah fill in the registration punya attendance form. Kat mana attendance tu? Dekat chat tadi kejap. Tu baru share. Ni attendance untuk sesi ni saja ya? Ya, untuk sesi ni saja. Sesi petang, sesi petang sekejap lagi untuk CB saja. Tomorrow punya sesi PMZ pun dia lalukan juga untuk join kalau nak join. So kalau memang dah tak ada soalan and everyone dah clear, lepas tu semua dah fill in the registry, the attendance punya form, I think I pass this back to MC lah, Azim. Before we end our session, I would like to thank our speaker, Mr. Nasiha, and all the participants who involved today. We hope today's session will enhance your understanding of using MS Portraits
If you have any queries regarding the training, feel free to contact us by email or WhatsApp. Thank you and have a nice day, everyone. Don't forget to fill in the attendance form and stay safe and stay healthy, everyone. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Thank